Tapos, ilang ba? 10, 9, 8. Idool na ko gamay ha para maklaro tang tanan nga tao ta. Sige, closer. Kuyaton, ana pagod kuyaton. Mablok mga katining. Sibo gamay, kay Presi, gamay lang, ana. Sibo gamay atineng, ana. Sige, ready. 10, 9, 7. Natuman ako kung commitment. The best that I can do. Okay siya, pero isa pa. Sige, kuya Ton, ayaw, sige. Make things. Sige, ayangan na ninyong posing. 10, 9, Sure.